हेलो फ्रेंड्स, आज आम दारागाँवत आइছোঁ। दारागाँवर सौंदर्यबिलक आपलोक देखुवाम। आपलोके भिडिओটো एकेलगे चाब। जे भिडिओটো ভাল लागे लाइक करिब, शेयर करिब, लगते सबस्क्राइब करिब नपाहरिब। आपनालोके यार भिउটো चाওক कि धुनिया। यार पर आपनालोके चाब पारे। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll. हेलो फ्रेंड्स, आम फाइनली दारागाँव आहि पालो। दारागाँवर एक नदी बৈ आहिছে। नदीটো চাওক না, পানীৰ মাত শুনক না আপোনালোকে। ধুনিয়া হয়, एकदम धुनिया नदी है, एकदम धुनिया पानी, एकदम साफा क्लियर पानी। आपलोक देखाई दिसो नदीটো एबार। बहुत ठार আছে यार, बहुत ठार আছে, बहुत स्पीडत पानीটো आহি আছে। दारागाँव बाक्सा जिल्लार फेमास प्लेस হয়। आपलोके आহক, एन्जय কৰক। आपलोके ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক না হয়। आपलोक देखाई दिसो মই। पानी বিলাকৰ মাত চাওক না, পানীৰ মাত চাওক আপোনালোকে। পানীৰ চাব পাৰে চুইচ গেটেৰে পানীবোৰ আহি আছে। একদম ধুনীয়া পানী।